आपको याद होगा कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में मुर्गियाँ पालने का और इस तरह कोई जानवर पालने का जिक्र किया था, तो उसका बड़ा मजाक बनाया गया था, बहुत से मीम्स बने थे। आपका क्या ख्याल है कि वाकई वो जो उनका मशवरा था वो मजाक उसका बनना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रावला कोट के अंदर ही, जहाँ पर रावला कोट कम्युनिटी ने आज कोशिश की है कि हम लोग आप लोगों को बिज़नेस की तरफ, और वो बिज़नेस जो कि आप घर की सतह के ऊपर लोकली आप लोग कर सकते हैं, उस हवाले से आज हम लोग मौजूद हैं इस वक्त महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट में। और इस वक्त जो वहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिर साहब को वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब के पास आ जाने का मकसद ये था कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो जॉब्स हैं वो तो की जाती हैं, बैरून मुल्क में जाकर भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं ट्रेंड आ रहा हमारे यहाँ कि हम लोग घर की सतह के ऊपर काम कर सकें। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर, आप लोग, हमने शर्ट वगैरह भी आपका विज़िट किया है, वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। तो इसमें डॉक्टर साहब अगर लोग इस हवाले से काम करना चाहें तो ये जो महकमा है ये कितना सपोर्ट कर सकता है एक आम आदमी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिम साहब और शाहज़ेब साहब को अपने इस गवर्नमेंट पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स में खुशामदीद करता हूँ कि, और दूसरा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने रावला कोट में लोगों की बेहतरी के लिए और फलाह बहबूद के लिए काम शुरू किया है। आप हमारे पास आए। हम बेसिकली गवर्नमेंट जो है लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट जो हमारा महकमा है वो मुख्तलिफ़ लोगों को छोटे सतह पर, घर की सतह पर ख़ुद कफ़ालत की तरफ लाना चाहता है। और इसके लिए हम मुर्गियों के हवाले से ये करते हैं कि हम अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ लोगों को पाल कर मुहैया करते हैं। उस अरसे से ज़्यादा ऊपर लेके जाते हैं जहाँ थोड़ी अमवात का ज़्यादा ख़दशा होता है, बहुत अच्छे वैक्सीन वगैरह करके ट्रीटमेंट करके हम लोगों तक लेके आते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ अच्छी नस्ल की जो गायें होती हैं उनको मुहैया करते हैं, उनके लिए हम पैसे मुहैया करते हैं, फिर उनकी नस्ल की बेहतरी के हवाले से भी काम कर रहे हैं। अगर इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट कोई बीमार हो तो उनके जानवरों के हवाले से भी हमारा एक शोबा इस पर मुकम्मल काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब आपको याद होगा कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में मुर्गियाँ पालने का और इस तरह कोई जानवर पालने का जिक्र किया था, तो उसका बड़ा मजाक बनाया गया था, बहुत से मीम्स बने थे। आपका क्या ख्याल है कि वाकई वो जो उनका मशवरा था वो मजाक उसका बनना चाहिए था कि उसको सीरियस लेकर वाकई इसके अंदर जो है ना लोग अपनी जो ज़िंदगी हैं वो बदल सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं? इस हवाले से तो मैं कहूँगा कि जो वो इतना बड़ा एक विजन उन्होंने दिया था हमारे लोगों को कि लोग बेहतरी की तरफ किस तरीके से जा सकते हैं घर की सतह पर काम करके। अब इसके लिए आप ये समझ लें कि लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। अपने जो उनके घर के अंदर वसाइल मौजूद थे, जगह मौजूद थी, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ वो काम कर सकते थे। जब जिस वक्त 6 मुर्गियों का जिक्र आया था कि 6 मुर्गे आप लोगों को दे, तो हमारे जहन में भी ये था कि शायद ये इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है, लोग नहीं आएंगे। लेकिन आसिम साहब यकीन मानेंगे, जिस दिन हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, आपको मैं वो पिक्चर्स और वीडियोस भी दूंगा, यहाँ 300 400 बंदा जमा होता है अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और वो लोग इस लेवल पे इन्वॉल्व हैं। क्यों? इस वजह से कि वो जो घर में 3-4 अंडे लोगों के पास रोज़ाना आना शुरू होते हैं ना, वो उनकी सेहत के हवाले से और उनके वो बच्चों के हवाले से कि वो बच्चों को खिलाते हैं, उनकी सेहत बेहतर हो जाती है। जो कोई बेचना चाहता है 2-3 दिन में बना के, दर्जन बना के वो जब बेचता है तो उसके घर की कोई बुनियादी चूल्हा जलना शुरू हो जाता है। इसी तरह उन्होंने गोश्त के हवाले से ये जो कचड़े बछड़े पाल स्कीम एक दी थी, उसमें भी अभी हमने हजीरा आबासपुर मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें बहुत सारा गोश्त मार्केट में आया। और जिन लोगों ने 20-20 15-15 हज़ार का कचड़ा या बछड़ा लेकर पाला और 3 महीने के बाद उसको पैसे भी मिले और उसकी जो सेल प्राइस थी वो 70,000 के करीब थी। यानी एक बंदा 30 से 40 हज़ार रुपया एक जानवर से बचा रहा था, मुर्गियों से बचा रहा है। तो जब ये हमारी खुद कफ़ालत उसी वक्त मुमकिन है जब हम लोग मेहनत करेंगे, हम अपने खेतों को आबाद करेंगे, हम अपने घरों में जानवरों को रखेंगे, परिंदों को रखेंगे, मुर्गियों को रखेंगे, तो तब जाकर हर बंदे का छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन होता है ना। और एक दफ़ा फिर से जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें वेलकम करेंगे प्रोग्राम में, उन्हें बता देंगे डॉक्टर ताहिर साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महकमा लाइव स्टॉक में और हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इस हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि आप घर की सतह के ऊपर क्या काम कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर तो हमने बहुत से काम कर लिए हैं, अब घर की सतह पर काम करना होगा। डॉक्टर साहब, इसमें कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ जो जानवर पहले पाला जाता था, अब शायद लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग कोई मॉडर्न हो गए, एडवांस हो गए, नफ़रत शायद करना शुरू हो गई है। ये समझते हैं कि अगर हम लोग जानवर पालेंगे, मुर्गियाँ पालेंगे तो लोग हमें पेंडू कहेंगे। वो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि रूए ज़मीन पे जो हमारे नज़दीक सबसे अफजल तरीन इंसान है ना,
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر وہ جانوروں سے بکریوں کو پال رہے تھے, بکریوں کو چرا رہے تھے, تو ان سے بڑا افضل انسان کوئی نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں ہو سکتا. اور موجودہ دور کو دیکھیں تو دنیا کا جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہے نا, آپ ہالینڈ کو دیکھیں, ہالینڈ سے زیادہ ترقی ہمارے کسی ایریا میں نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارا کوئی بندہ ان کے جو سٹیٹس پہ پہنچا ہوا ہے. لیکن وہ لوگ اگر سارے لوگ اس پہ محنت کر رہے ہیں, ہمارے ایک دن ایک دوست کہہ رہے تھے کینیڈا میں 50 جانوروں پہ ایک بندہ کام کر رہا تھا. ہاں وہ فیسلٹیز تھوڑی زیادہ ہیں لیکن ون مین جاب ہوتی ہے. تو میں آج یہی کہوں گا کہ جب ہم لوگ اس کام کی طرف آئیں گے, بیسکلی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو راستہ دکھاتی ہے, اور جو اگر اپنا روزگار ہم اپنے ایریا میں نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ذہنی طور پہ شاید تھوڑے کمزور ہیں. ہمیں زیادہ ویژن کی ضرورت ہے بھی کہ ہم اپنے کس کام کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جس ایریا سے ہم تعلق رکھتے ہیں نا عاصم صاحب, یہ راولا کوٹ پہاڑی ایریا, یہاں ہمارے پاس اور کوئی انڈسٹری ہے ہی نہیں. ابھی ہمارے پاس کوئی ڈومیسٹک انڈسٹری نہیں ہے جہاں ہماری کوئی کھپت ہو سکے. گورنمنٹ سیکٹرز میں کتنے لوگ ہمارے جاب کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے پرائیویٹ سیکٹر میں 10-10, 15-15 ہزار روپے پہ جا کے کام کر رہے ہیں. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک اچھی گائے رکھ کے آپ 30 سے 40 ہزار روپیہ منتھلی بچا سکتے ہیں اس 10-15 ہزار کی نسبت, اور کم محنت سے. آپ 50 مرغیاں رکھ کے آپ مہینے کا 10,000 روپیہ بالکل آرام سے بچا سکتے ہیں, اور وہ کام آپ کے لیے اپنا کام ہوگا. اور سب سے زیادہ اپنے کام کی جو عزت ہے, اپنے بزنس کی عزت ہے انسان کی, اسی میں زیادہ عزت ہے. اور میرا خیال ہے کہ بندے کو بزنس کی طرف آنا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم لوگ وہ شخص جو کہ اس وقت ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے, اس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جو اگر انیشیل بیسس ہے, جس کے پاس کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ کس طرح سٹارٹ کر سکتا ہے؟ آپ لوگ کس طرح سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ خوف جو کہ ہر بندے کو ہے کہ میں مرغیاں رکھوں گا, چوزے رکھوں گا اور وہ مر جائیں گے, وہ خوف کیسے نکال سکتے ہیں ہم ذہن سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ میں اس پہ کہوں گا کہ جو ہمارا گھریلو سطح پہ ہے نا, تو سب سے جو لیسٹ کم سے کم انویسٹمنٹ میں ہم مرغیاں پال سکتے ہیں. 10 سے 20 مرغیاں لے کے تو ہم اس کو شروع کر دیں. جس دن شروع کریں گے وہ اس کے لیے کوئی ایسا بندہ ضرورت نہیں ہے کہ جی فل ٹائم ضرورت ہے. آپ کو صبح 15 منٹ دینا پڑیں گے, 15 منٹ آپ اس کو شام میں دے دیں ان مرغیوں کو, تو آپ آرام سے ایک بزنس شروع کریں گے, اور اس میں انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے. دوسرا, جو جس طریقے سے ہم یہاں پالتے ہیں ہمارا گورنمنٹ پولٹری فارم پہ, ہم اس کو بھرپور پوری ویکسینز کرتے ہیں. اب یہ جو ویکسین ہوتی ہے, اس کے بعد اگر ویکسین کے بعد جو اموات کی شرح ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ہمارے سے. اسی وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں کہ ویکسین پراپر ہوتی ہے اور اموات کم ہوتی ہیں. جب بھی آپ گھروں میں بھی رہیں, اب ہمارے پاس انتہائی اچھی ویکسینز موجود ہیں. ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ ہر یونین کونسل میں ہمارا سٹاف موجود ہے. میرا نمبر آپ لوگ یہ شیئر کر دیں یہاں اس اپنی ویڈیوز کے ساتھ, تو میرے ساتھ رابطہ کریں. ہر یونین کونسل میں ہمارا بندہ موجود ہے, اس کے پاس بہترین ویکسین ہے, کلڈ ویکسین, وہ آپ کو کر کے دے گا. انشاءاللہ اموات کے حوالے سے اموات 10% سے زیادہ انشاءاللہ کہیں نہیں ہوں گی. انشاءاللہ ریکوری بہت زیادہ ہوگی اور بہتر طریقے سے آپ پرورش پال سکیں کر سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے جب اتنا آپ کو یقین دلا دیا ہے, خود وہ لائیو آ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا 10% جو ہے نا اگر ہم بات ہوں گی, تو میرے خیال میں بزنس شروع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے ساتھ مشورہ لے سکتے ہیں یہاں پر آ کر, اور ساتھ ہی ساتھ راولا کوٹ کمیونٹی کا بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ جو ایک ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ہم لوگ اپنا کام کوئی نہ کریں, بے شک کچھ بھی جب ہم تبتے ریتوں کے اندر جا کے کسی اور کا کام کرتے رہیں, لیکن اپنے گھر میں رہتے ہوئے کام نہ کریں. اس سوچ کو انشاءاللہ سے ہم لوگ ختم کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.